बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, समुद्री तूफान बीपर जो है, जिसका नाम यानी मतलब या माना जो है वो खौफनाक तबाही है, वो तेजी से कराची या सिंध के साहिली पट्टी की तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए आपसे इल्तमास है कि आप किसी भी सरकारी या हुकूमती अलर्ट का इंतजार मत करें। इसके हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं हम वो भी आपको बताएंगे, और आपको बताएंगे कि इमरान खान के पाक फौज या जर्नल्स के हवाले से शुरू से ही उनके जज्बात या ख्यालात किस तरह के रहे हैं, और जो नेब से इमरान खान की तफ्तीश हुई उस तफ्तीश में इमरान खान की हालत क्या हुई, इस पर भी मैं आपसे तफसील से बात करूंगा। तो नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो समुद्री तूफान बीपर जो है, यानी ये बेसिकली जिस तरह महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार अहमद साहब ने कहा था कि इसका जो माने हैं वो हैं खौफनाक तबाही के, उसमें उसकी रफ्तार में या उसके जो मतलब उसमें शिद्दत आ गई है। शिद्दत इतनी आ गई है कि इस वक्त उसके जो मरकज में कम से कम 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, और जो पहले वो शुमाल जुनूब की तरफ बढ़ रहा था, अब वो जुनूब की तरफ बढ़ रहा है। जुनूब का मतलब ये है कि सिंध की साहिली पट्टी और बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी है वो, और अपना भारत के कर्नाटक और केरला, ये तमाम जो एरियाज हैं ये खतरे की जद में हैं। तो इस वक्त जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो बीपर जो है वो ठट्टा से तकरीबन 770 किलोमीटर के फासले पर है, और कराची से कमोबेश 850 किलोमीटर के फासले पर रह गया है। जबकि इसके हवाले से एनडीएमए वालों का कहना है, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वालों का, वो इस चीज को बहुत फॉर्मल ले रहे हैं। तो मेरी आपसे इल्तजा है कि आप इस चीज को फॉर्मल मत लें। कराची की जो डिविजनल इंतजामिया है, यानी कमिश्नर कराची ने एक 144 का एक लेटर तो जारी कर दिया है, और कल से समंदर के किनारे पर लोगों का जो जाना है या अवाम का तफरीह के लिए वहां जाना है वो तो बंद कर दिया है। लेकिन जो कश्तियां या जो माहीगीर इस वक्त तक समंदर में हैं, यानी अभी जिस वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन 8:05 हो चुके हैं, इस वक्त तक उनको ऐसा कोई अलर्ट मौसूल नहीं हुआ, और ना ही उन्हें जो है वो भी कहा गया है कि इन माहीगीरों को वापस बुलाया जाए। नाज़रीन, जो अभी थोड़ी देर पहले महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो है उसकी शिद्दत में हर गुजरते पल के साथ इजाफा हो रहा है, यानी वो हर गुजरते पल के साथ शदीद हो रहा है। भारत हुकूमत ने कर्नाटक और केरला के जो साहिली इलाके हैं उनको अलर्ट जारी करते हुए वहां पे इवैक्यूएशन का अमल शुरू कर दिया है। लेकिन हमारे यहाँ हमारी इंतजामिया किसी बहुत बड़े सानिये के रूनुमा होने का इंतजार कर रही है। इस वक्त कराची स्टेक पर है, और जिस तरह कराची का जो हमारे मिसाल के तौर पर सी व्यू का इलाका है, मतलब ओवरऑल अगर हम इलाका देखें तो वहां पर मतलब समंदरी पानी को रोकने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई दीवार मौजूद नहीं है। जबकि इस वक्त जो लहरों की ऊंचाई है वो 30 फीट से ज्यादा हो गई है, यानी जो पहले 10 फीट थी 10 फीट से 20, 15, 20 तक आ गई, और अब 30 फीट को भी तजावुज करने लगी है। तो अगर 15 फुट की, चलो ठीक है, कराची तक पहुंचते पहुंचते अगर उसकी शिद्दत में थोड़ी सी भी कमी वाक़ई होती है तो लहरों की जो ऊंचाई है वो तकरीबन जो है वो 15, 20, 25 फीट तक रहेगी। तो अगर 10 फीट तक भी रहती है तो भी हमारे समंदर की जो दीवार है या जो हदूद हैं उसको रोकने के लिए काफी नहीं है। तो इसलिए साहिली पट्टी पर जितने भी लोग रहते हैं उनसे मैं इल्तमास करता हूं कि आप अपनी मदद आपके तौर पर एवेक्यूएशन का या वहां से हिजरत का या वहां से महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का अमल शुरू कर दें। आप हुकूमत का, इंतजामिया का इंतजार मत करें
क्योंकि इस वक्त हुकूमत हो या फिर उसके जो इदारे हैं वो इस वक्त गिद्ध बने हुए हैं और उनकी नजर बजट पर है कि बजट में किसको क्या मिलता है और किसको क्या नहीं मिलता। लेकिन इस वक्त उनको ये अंदाजा नहीं है कि कराची जैसा शहर भी जो है वो समुद्री तूफान की जद में आ सकता है और जिसके हर गुजरते पल के साथ इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन, मैं जो है वो इस तरह की पैनिक क्रिएट करने वाली या हाइप क्रिएट करने वाली जर्नलिज्म का मुखालिफ रहा हूं, लेकिन इस वक्त जो हकीकी सूरत हाल है उससे आगाह करना मैं अपना फर्ज समझता हूं। तो इसलिए अपना बीपर जो है तेजी से जो है वो बढ़ रहा है सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी की तरफ, और अगर सिंध की साहिली पट्टी की तरफ आता है तो फिर कर्नाटक और केरला भी बुरी तरह मुतासिर होंगे। और ऐसी सूरत हाल में 3 दिन तक कराची में तूफानी हवाएं चलेंगी जिनकी रफ्तार 120 से 125 किलोमीटर या इससे ज्यादा या फिर इससे थोड़ी सी कम होगी, और इसी तरह पूरी शिद्दत के साथ बारिशें भी होंगी जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इस चीज को लाइटर नोट पर मत लिया जाए, और ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, ये बहुत ही हसास मामला है। और हुकूमत जो है उनको एक कहते हैं ना कि रूम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था, तो हमारी हुकूमत इस वक्त बांसुरी बजा रही है। तो नाज़रीन, अब इससे हटकर अगर हम बात करें इमरान खान के हवाले से, तो रिसेंटली फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें इमरान खान की एक ऑडियो रखी गई थी, और उस ऑडियो में इमरान खान कह रहा था कि अगर मैं यानी अपने जो लीडर्स थे उनसे कह रहे थे कि मुझे सिर्फ 2.5 लाख बंदा बाहर निकाल के दे दो, और जो अंदर से इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक अगर 2.5 लाख बंदा बाहर निकलता है तो फिर उसके बाद जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए वो अल्फाज मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन बदकिस्मती हमारी इस्टेब्लिशमेंट की ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट जानती थी कि इमरान खान शुरू से ही फौज या जर्नल से सख्त नफरत करते हैं। वो शुरू से ही उनके जज्बात और उनके ख्यालात जो हैं वो पाक फौज और जर्नल्स के सख्त खिलाफ हैं। जरा मैं ये अल्फाज अपने मुंह से अदा नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अगर 15,000 लोग भी इकट्ठे हों तो क्या होगा। जरा ये एक उस वक्त की वीडियो है जब मेरे ख्याल में जनरल शुजा पाशा या फिर जनरल जहीरुल इस्लाम जैसे जो मतलब एक प्रोजेक्ट इमरान का हिस्सा रहे हैं वो इमरान खान की परवरिश कर रहे थे, यानी एक नाजायज बच्चे की परवरिश कर रहे थे। तो उस वक्त इमरान खान ने क्या फरमाया था वो वीडियो जरा आप खुद आंखों से देख लें और कानों से जरा गौर से सुन भी लें। मतलब नीले साडे जनरल मुलवस होंगे इन्ना वो होता रहेगा। इनका मतलब है जनरल जो है ना जी, जनरल तो कोई उम्मीद ना लाओ। हाँ ये कोई जनरल जो है ना ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੇ ਬੁੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿस्तानी जनरल ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। नाज़रीन, इसके बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस शख्स के ख्यालात इस तरह के हों, जिस शख्स के जज्बात इस तरह के हों, जो पाक फौज से या जर्नल से इतनी नफरत करता हो, तो फिर जो है वो उसको पाल पोस के बड़ा करना और फिर इक़्तिदार में ले आने वालों पर शर्म आती है। और हालत ये है कि इस वक्त पाक फौज वो गंदगी साफ करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन एक तरफ गंदगी साफ करती है तो दूसरी तरफ गंदगी फैल जाती है। तो अब कहने की बात यह है कि सूरत हाल इस वक्त इमरान खान के हवाले से बहुत ही खराब हो चुकी है, और इसलिए इमरान खान को मशवरा दिया जा रहा है कि वो यहाँ से चले जाएं। लेकिन अब मसला ये है कि शाह महमूद कुरैशी के जरिए पैगाम तो पहुंचा दिया, लेकिन क्या इमरान खान जाएंगे? मेरे ख्याल में उनको नहीं जाने दिया जाएगा। मैं ये मुसलसल कह रहा हूं कि जब तक उनकी कन्विक्शन नहीं हो जाती, जब तक वो नाअहल नहीं हो जाते, जब तक उन्हें लंबी सजा नहीं सुनाई जाती, तब तक वो यहाँ से भागने वाले नहीं हैं। ताहम इस वक्त तक वो किस खुशफहमी का शिकार हैं
کہ میں سنبھال لوں گا کیونکہ میرے پیچھے جنرل فیض جیسے نمک حرام اور غدار اور بے شرم ترین لوگ بیٹھے ہیں، غلیظ اور گندی نالی کے کیڑے، جنہوں نے اس ملک کو، اس ملک کے نظام کو، اس ملک کی معیشت کو، اس ملک کی جو ہے اقتصادیات کو، اس ملک کے اخلاقیات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور جو سیاسی جو ایک ماحول بنا ہوا تھا پاکستان کا، اس کو اتنا آلودہ کر دیا کہ بہت شرم آتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، گزشتہ روز آپ کو پتا ہے کہ عمران خان جو ہے نیب ہیڈ کوارٹر گئے تھے، جہاں القادر ٹرسٹ کے حوالے سے ان کی انکوائری ہونی تھی، تو تقریباً جو ہے وہ میرے خیال میں کہ 4 گھنٹے تک عمران خان سے پوچھ گچھ ہوئی، اور اس 4 گھنٹوں کے دوران عمران خان نے 12 مرتبہ یا 11 مرتبہ پانی پیا، اور اس کے علاوہ عمران خان نے 2 مرتبہ یعنی جوس کی فرمائش کی، اس لیے کہ ان کا جو شوگر لیول تھا وہ ڈاؤن ہو رہا تھا۔ حتیٰ کہ اس سے پہلے جو بشرا بی بی نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 458 کینال اور تقریباً 25 کروڑ روپے ملک ریاض نے عطیہ کیے تھے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے، جبکہ عمران خان کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ جیسا کہ ملک ریاض جو ہے وہ روحانیت کے فالوورز ہیں، اور اس لیے انہوں نے 7 ارب کی 458 کینال زمین ہمیں عطیہ کی، اور جبکہ حقیقت یہ اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی 7 ارب روپے کی زمین، اور ملک ریاض جس کو جو فائلوں کو پہیے لگانے کا ایکسپرٹ تصور کیا جاتا ہے، جو جدید کرپشن کا موجد سمجھا جاتا ہے، جو ضمیر کو یعنی ضمیروں کی پہچان کر کے اور ان کی درست بولی لگانے کا ماہر تصور کیا جاتا ہے، اس نے عمران خان کو 7 ارب روپے کی 458 کینال زمین عطیہ کی ہوگی، اور 25 کروڑ بھی عطیہ کیے ہوں گے۔ حتیٰ کہ مطلب بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں جو القادر ٹرسٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ فرح گوگی نے اس حوالے سے تقریباً 7 ارب سے زائد کی ان کے جو اکاؤنٹس ہیں، میرے خیال میں کوئی جو فرح گوگی کے اکاؤنٹس کی تعداد بتائی جا رہی ہے اس وقت، جو اینٹی کرپشن نے کیلکولیٹ کی ہے یا پھر تحقیقات کے بعد جو نکالا ہے، اس میں فرح گوگی اور احسن گجر کے 117 بینک اکاؤنٹس ہیں، اور 4 فارن کرنسی اکاؤنٹ ہیں، 10 کمپنیاں ہیں، اور 1 کیش بوائے تھا، اور ان میں تقریباً 7 ارب روپے سے زائد کی ٹرانزیکشن کے شواہد ملے ہیں۔ اور ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ صرف معاملہ ان کا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے جو 2017 میں اپنی پراپرٹی ظاہر کی تھی، وہ 7,62,000 روپے تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تقریباً 2,700 ایکڑ زمین دکھائی تھی۔ 2018 میں ان کی آمدنی میں 2.5 کروڑ روپے کا اضافہ، یعنی 2.5 کروڑ ہو گئی، یعنی 1,50,00,000 روپے کا، یعنی 1,50,00,000 روپے کی تو صرف ان کے پاس گاڑیاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ 2023 میں ان کے پاس جو وہ 51 کروڑ ان کی آمدنی میں اضافہ ہوا، اور یہ جو 51 کروڑ ہیں، ان کو اگر آپ اس کی مارکیٹ ویلیو لگائیں تو یہ تقریباً 2 سے 2.5 ارب روپے بنتے ہیں۔ تو انہوں نے پنجاب کو دکان بنایا ہوا تھا، اور لوٹ مار انہوں نے مچا رکھی تھی۔ تو ناظرین، عمران خان نے القادر ٹرسٹ کیس میں خود کو بچانے کے لیے اپنے جو نیب برائے اپنا مشیر برائے نیب شہزاد اکبر کو قربانی کا یا بلی کا بکرا بنایا ہے، اور نیب کو کہا ہے کہ یہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو شہزاد اکبر نے کہا کہ یوں ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو 60 ارب روپے کی جو ٹرانزیکشن ہوئی اس کو اس نے ایڈجسٹ کیا تھا ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں تو جانتے ہی نہیں ہوں۔ اور جہاں تک ملک ریاض کا جو ہے روحانیت کا معاملہ ہے یا روحانیت کے فالوورز ہونے کا معاملہ ہے، تو سچ یہ ہے کہ ملک ریاض تو جو ہے وہ دیوبند اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں،
ان کو تو جو بھی جس کام کی بھی جو ہے وہ کروانی ہوتی ہے اپنا رونمائی، اس کے لیے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کو بلواتے ہیں، کیونکہ مولانا طارق جمیل بھی اسکول اپنا دیوبند اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح لال مسجد کا جو معاملہ ہے وہ بھی دیوبند اسکول آف تھاٹ سے ہے، تو پھر روحانیت سے اس کا کیا لینا دینا؟ تو عمران خان بہرحال اس وقت تک جو عمران خان کو مہلت دی گئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور جو آڈیو عمران خان کی جو پاک فوج کے جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں جو سنائی گئی، اس کے بعد معاملہ سول حکومت کی کورٹ میں یعنی حکومت پاکستان کے اس میں ڈال دیا گیا ہے گود میں، کہ اب یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ عمران خان کو کس طرح کیسے گرفتار کرتے ہیں، اور حکومت ہے کہ وہ اس پر سیاست کر رہی ہے، اور عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے حکومت کی طرف سے کسی قسم کے کوئی بھی سنجیدہ اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ تو اس کی وجہ سے عمران خان ہو، بشرا بی بی ہو، مراد سعید ہو، یہ سب کے سب آزاد ہیں، جبکہ یہ ساری دنیا یعنی جو بھی خفیہ ادارے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مراد سعید اس وقت کہاں ہے، حماد اظہر اس وقت کہاں ہے، حسان نیازی اس وقت کہاں ہے، یہ سب کہاں ہیں، سب جانتے ہیں۔ لیکن حکومت ابھی تک پتہ نہیں کیوں جو ہے وہ اس طرح کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے میں سن رہے ہیں کہ بہت بڑی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں اور بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، تو ہر ہفتے یہی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔